वेलकम बैक। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं कल बानी से मुलाकात के लिए वो 5 लोग भी दंदनाते हुए चले गए जिनका नाम फहरिस्त में नहीं था। जिन 6 वकीलों की फहरिस्त उन्होंने दी थी उसमें से 5 का नाम निकाल दिया गया, सिर्फ मंजूरी नजर लोगों को मिलने दिया गया। कल ये किया गया कि फैमिली में से कहा गया कि 2 बहनें जा सकती हैं, एक बहन अलीमा बीबी नहीं जा सकती, और वकला में जो लिस्ट मैंने दी थी 6 वकला की, उसमें से 5 को खारिज कर दिया गया, मुझे रोक दिया गया और 5 लोग दंदनाते हुए अंदर चले गए। ये गलत था। 5 नाम बिल्कुल गैर मुतल्लिक थे, वो इस लिस्ट में शामिल नहीं थे, उनको नहीं जाना चाहिए था। और जाहिर है मैं मंजूर नजर नहीं हूं ना, इसका तो यही मतलब हुआ ना। गलत एक रिवायत है, हर बंदा आके ये बोल दे मुझे बुलाया था, कोई ये रिवायत नहीं है। किसी को इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। सलमान अकरम राजा ने जो तनाजा खड़ा किया है उस पर अफसोस है। बानी पीटीआई से मिलना जुर्म नहीं, मुलाकात हर किसी का हक है। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं बानी की हिदायत पर मुलाकात का मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। मुलाकात में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की है राय साहब ने अपनी कमेंट से जायज नहीं है। मुझे अफसोस हुआ, जब भी ट्यूसडे को मीटिंग होती है बहुत सारे लॉयर्स जाते हैं, उनमें से कुछ अंदर से कॉल होते हैं, कुछ नहीं होते। मीटिंग खान साहब से हर एक का हक है। मीटिंग कोई जुर्म नहीं, मीटिंग में जाके बल्कि अच्छा है कि जो भी पहुंच जाए वो बाहर की सूरत हाल बता सकता है खान साहब को। उन्होंने कल इंस्ट्रक्शंस दी कि जो मिलने मिलाने का मसला है इसको आप सुप्रीम कोर्ट लेके जाएं। ये अब मुझे चूंकि उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि मैंने ही करना है, तो मैं उस पर इंशाल्लाह जल्द फाइल करूंगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं बैकडोर मुज़ाकरात नहीं चल रहे। बानी पीटीआई का पैगाम है मुज़ाकरात का दरवाजा कभी बंद नहीं किया, लेकिन मुज़ाकरात किसी डील नहीं जमहूरियत के लिए हो। हार्ड स्टेट की हिमायत करता हूँ जहाँ कानून की हुक्मरानी हो। सियासी कमेटी ने कभी नहीं कहा बहनों को बानी से मिलने की इजाजत न मिले तो वो क्लब ही नहीं जाएंगे। 25 तारीख को बहनों को रोका गया तो सलमान अकरम राजा क्यों गए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी ने, पॉलिटिकल कमेटी ने आज तक 2 चीज़ों का फैसला नहीं किया कि अगर खान की बहनों को इजाज़त ना मिले तो वकला नहीं जाएंगे। खान की बहनों को चौथे मरतबा रखा गया। 25 तारीख को खान के बहनों को गेट पे तीनों को रोका गया। सलमान फिर क्यों गए अंदर, वकला क्यों गए अंदर? मैंने कल इनको कहा है कि आप एजेंडा रखो, 2 चीज़ें डिसाइड करो। वकीलों में से कोई एक नहीं जाएगा, फिर कोई भी नहीं जाएगा। खान के बहनों को रोका जाएगा, उसमें से किसी एक को, तो कोई भी नहीं जाएगा। मुज़ाकरात कहीं बैकडोर चल रहे हैं या नहीं चल रहे? कहीं भी नहीं चल रहे। जो लोग नहीं चलाना चाहते वो नहीं चलाना चाहते, लेकिन मुज़ाकरात होने चाहिए। कल भी खान साहब ने कहा है मैंने दरवाजा कभी बंद नहीं किया और मुज़ाकरात हर सूरत होने चाहिए। खान साहब ने कल कहा अमेरिका में जो कानून साजी हो रही है हमारा उसके साथ कोई लेना देना नहीं, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने बानी की रिहाई का मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। रिहाई से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल पर कहा अल्लाह की तरफ से हर चीज का वक्त मुकर्रर है। इंसान कोशिश करता है, सिला अल्लाह देता है। कोशिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, सबको मुतमईन नहीं कर सकता। पार्टी इख्तलाफात से मुतालिक कहा मियाँ बीवी में सबसे ज्यादा लड़ाई होती है, बस लोगों को पता नहीं चलता। इख्तलाफात पार्टी के अंदर हल करने चाहिए। इमरान खान साहब की जो रिहाई है, हमारा भी यही ईमान है। इंसान कोशिश करता है, उसका सिला अल्लाह देता है और अल्लाह ताला की तरफ से हर चीज वक्त कर होता है। हमने अपनी कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने भरपूर कोशिश की है, जलसा करने का, प्रोटेस्ट करने का, भरपूर जंग लड़ी है। मेरा ज़मीर मुतमईन है। अब हर बंदे को मुतमईन करना तो मेरे बस की बात भी नहीं है। अपनी जात के अंदर रहने वाले लोग खामखा प्रोपेगेंडा करते हैं, यार अगर मैं आपको अच्छा नहीं लगता हूँ तो मेरी जात पे आ जाओ, तुम्हें बहुत शौक है दुश्मनी करने का, ऐलान जंग कर दो, मेरे साथ दुश्मनी कर लो। कोशिश हम कर रहे हैं। हर तारीख रात के बाद फिर सवेरा होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इख्तलाफात तो घर में भी होते हैं। मियाँ बीवी से मेरे ख्याल में करीबी रिश्ता कोई नहीं होता और सबसे ज्यादा लड़ाई मियाँ बीवी में होती है। ठीक है, लोगों को पता नहीं चलती, होती है। ये जो मामला हैं चलते रहते हैं और मामला जो पार्टी के हैं हम पार्टी के अंदर उनको हल कर लेंगे। मईशत बेहतर होने लगती है तो इंतशारी टोला सरगर्म हो जाता है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं इंतशारी टोले से अरबों रुपए की मादनियात का मंसूबा हजम नहीं हो रहा। इन्होंने कहा था पहाड़ों से चीजें निकालकर खैबर पख्तूनख्वा को बदल देंगे। 13 साल कुछ नहीं किया। पाकिस्तान की तारीख से सबसे बड़ी माइंस और मिनरल की कॉन्फ्रेंस थी। उस मौके पर पीटीआई का ये रवैया पाक दुश्मनी, वाइद खुद मुख्तारी के नाम पर पाकिस्तान दुश्मनी फिर इन्होंने की है। हर मौका ढूंढती है कि रियासत को किसी तरह ब्लैकमेल किया जाए। कभी स्ट्राइक, कभी लॉन्ग मार्च, कभी धावे की कॉल आती है। मकसद ये है कि हमने तो कुछ करना नहीं, किसी को कुछ करने नहीं देना। 13 साल में बताइए ये जो माला माल सूबा है इसके माइंस और मिनरल से कौन सा प्रोजेक्ट किया है? फर्क क्या है? एक तो पहाड़ों से हमलावर है और दूसरे पाकिस्तान पर सियासी तौर पर हमलावर है कि किसी तरह दहशत गर्दी करके ये प्रोजेक्ट बलोचिस्तान और केपी में रोके। दोनों क्या चाहते हैं कि प्रोजेक्ट ना चले, पाकिस्तान आगे ना बढ़े।
जो बानी पीटीआई जिसके अपने बच्चे भी इधर नहीं हैं, उसका तो कोई नुकसान नहीं होगा। ये नुकसान पाकिस्तान का नहीं, सिर्फ केपीके के लोगों का। आपका ख्याल है कि इस तरह आपकी सियासत चलेगी? तमाम अदारे इस हुकूमत के साथ खड़े हैं ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके। बैरेक गोल्ड ने रेकोडिक से सोना और तांबा निकालने की मंजूरी दे दी। कैनेडियन कंपनी मंसूबे में $3 अरब की सरमायाकारी करेगी। मंसूबे पर काम रवा साल, जबकि पैदावार 2028 से शुरू हो जाएगी। तवक्को है रेकोडिक कॉपर माइनिंग ऑपरेशन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट साबित होगा। First production is planned for 2028. We are not waiting for the future. We are building it. We'll make it one of the largest mining projects. लकोदक सहरा मगर खजाने बेशुमार। रेकोडेक सोना तांबा उगलने को तैयार। कानकुनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 2028 से पैदावार देने लग जाएगा। मंसूबे की सबसे बड़ी मालिक कंपनी बैरेक गोल्ड ने सोना तांबा निकालने के प्लान की इब्तदाई मंजूरी दे दी। सीईओ मार्क ब्रिस्टो ने कहा, काम इसी साल शुरू हो जाएगा। First production is planned for 2028. The ongoing development of this resource is a key milestone, not just for Barrick, but also for Pakistan and the province of Balochistan. रेकोडिक मिनरल रिसोर्स के मैनेजर रसल हावर्ड ने बता दिया, रेकोडिक से सालाना पैदावार 250 मिलियन टन तक पहुंच सकती है। इलाके से कई साल तक मादनियात निकालते रहेंगे। Production will peak at around 250 million tons per annum and will make it one of the largest mining projects globally. Reko Diq is expected to be one of the top 5 largest copper milling operations. OGDSL के सीईओ अहमद हयात ने कहा, पाकिस्तान मादनियात से मालामाल ही नहीं, सरमायाकार यहाँ रकम लगाने के लिए भी तैयार हैं। Pakistan is not just mineral rich, investor rich. We are not waiting for the future. We are building it with clarity, confidence. We are committed to providing a transparent, secure and enabling environment. तीसरी सहमाही के दौरान रेकोडिक के लिए $3 अरब के फंडिंग पैकेज पर दस्तखत मुतवक्को हैं। तांबे और सोने का मंसूबा पाकिस्तान को कानकुनी के अहम मुल्कों में शामिल कर देगा। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमेरिका के आला सतह वफ्द की GHQ में मुलाकात। अमेरिकी वफ्द की क़यादत सीनियर ब्यूरो ऑफिशियल आरिक मेयर ने की। ISPR ने बताया, मुलाकात में पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम पर बातचीत हुई। अमेरिकी इंतजामिया मिनरल डेवलपमेंट पर पाकिस्तान से ताउन की ख्वाह है। अमेरिकी वफ्द ने पाकिस्तान में सरमायाकारी पर दिलचस्पी का इजहार किया। मुलाकात में अमली पेशरफ्त, सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमती और निजी शोबे में शराकत दारी बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में वसी मौके हैं। अमरीकी कंपनियों को सरमायाकारी के मौके से फायदा उठाना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमरीकी वफ्द से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान अमरीकी सदर ट्रंप और इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश रखता है। कायम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात में मजीद फरोग का ख्वाह है। मुलाकात में अमरीका और पाकिस्तान में तिजारत, सरमायाकारी में ताउन के फरोग, इंसदाद दहशत गर्दी और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान का तिजारती ताल्लुकात के फरोग और नए टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए आला सतह वफ्द अमरीका भेजने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बरामदात में इजाफे और अमरीकी टैरिफ पर जायजा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने वफ्द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनंदगान को शामिल करने की हिदायत की। वफ्द को टैरिफ पर मुज़ाकरात के बाद मुस्तकबिल के लिए मुफीद लाहे अमल तय करने का टास्क सौंपा गया। वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीका से तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। हुकूमत अमरीका से तिजारती शराकत दारी मजीद मजबूत बनाने की ख्वाह है। अमरीका और चीन के दरमियान टैरिफ जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। चीन ने भी अमरीका पर मजीद टैरिफ लगा दिया। अमरीका ने चीन पर 104% टैरिफ लगाया तो बीजिंग ने वाशिंगटन पर 84% टैरिफ लगा दिया। अमरीका ने पहले चीन पर 54% टैक्स लगाने का ऐलान किया था। चीन के जवाबी टैरिफ पर अमरीका ने पहले मजीद 50% टैरिफ लगाने की धमकी और फिर इसे बढ़ाकर आज 104% कर दिया। चीन ने जवाबुल जवाब कार्रवाई करते हुए अमरीका पर 84% टैरिफ लगा दिया, जिसका फौरी इत्तला कल से होगा। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात में इंतजामी नाअहली, लियारी के इम्तिहानी सेंटर में इजाफी बच्चे आ गए, फर्नीचर कम पड़ गया। गाजी गवर्नमेंट स्कूल में तलबा जमीन पर बैठकर पर्चा देने पर मजबूर, दरिया बिछाकर तलबा को पेपर देने के लिए बिठाया गया। लियाकताबाद के इम्तिहानी मरकज में मुबैना तौर पर तालबात के बैग चोरी हो गए।
پیپر دے کر نکلنے والی طالبات اور اہل خانہ کا اسکول انتظامیہ سے جھگڑا ہوا. طالبہ کے بیگ مانگنے پر انتظامیہ نے بدتمیزی کی. احتجاج کرنے پر طالبات کو دھکے دے کر اسکول سے باہر نکال دیا گیا. ایشو ہے اور یہ ہے معاملات, اور یہاں پر کوئی سندھ میں میٹرک امتحانات کو مذاق بنا لیا گیا. انتظامیہ کی نقل روکنے کے دعوے ہوا ہو گئے. آج بھی کہیں پرچے آؤٹ ہوئے تو کہیں کھلے عام نقل کا سلسلہ جاری رہا. طلبہ موبائل فون سامنے رکھ کر پرچہ حل کرتے نظر آئے. امتحانی مراکز پر دفعہ 144 کا نفاذ بھی مؤثر ثابت نہ ہو سکا. سندھ میں بد انتظامی نے تعلیم کو مذاق بنا دیا. میٹرک امتحانات انتظامیہ کے کنٹرول سے باہر. سکھر میں فزکس کا پیپر وقت سے پہلے سوشل میڈیا گروپس میں گردش کرتا رہا. طلبہ موبائل فون کا کھلے عام استعمال کرتے رہے. لاڑکانہ میں بھی نقل کی روک تھام کے دعوے ریت کی دیوار ثابت ہوئے. امتحانی مراکز پر طلبہ موبائل سے کاپی چھاپتے دکھائی دیے. خیرپور میں بھی پرچے آؤٹ اور نقل کرنے والوں کو لگام نہ ڈالی جا سکی. کنکوٹ کشمور میں نقل کرانے کا نیا طریقہ کار اپنایا گیا. ایک سیٹ پر تین طلبہ کو ساتھ بیٹھنے کی اجازت دی گئی. نوشہرہ فیروز اور جیکب آباد میں بھی وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا آیا ہے. پیپر آؤٹ ہوا, طلبہ موبائل کی مدد سے چیٹنگ کرتے رہے. ویجیلنس ٹیمیں منظر سے غائب رہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سروسز اسپتال کا دورہ. ایمرجنسی وارڈ سمیت اسپتال کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا. مریم نواز نے مریضوں سے علاج معالجے کے بارے میں پوچھا. مریضوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے سامنے شکایتوں کی انبار لگا دیے. مریم نواز نے کہا, میو اور جنا اسپتال کا دورہ کیا تھا, وہاں دوائیوں کے ڈبے نیچے پڑے ہوئے تھے, لیکن مریضوں کو دوائیاں نہیں مل رہی تھیں. بر وقت ایکشن لینے سے حالات بہتر ہوئے. سروسز اسپتال سے خوش ہو کر جا رہی ہوں. گئی ہوں میو ہاسپٹل, اس کے بعد میں جنا ہاسپٹل گئی ہوں. اس کے بعد میں نے جو ایکشن لیا ہے, وہاں یہ دوائیاں نیچے باکسز پڑے ہوئے تھے اسٹورز میں, لیکن پیشنٹس کو نہیں مل رہے. تو میں نے انسٹنٹ جو ایکشن لیا ہے اس کی وجہ سے اب تمام ہاسپٹلز میں حالات بہتر. آج میں سروسز آئی ہوں, میں خوش ہو کے جا رہی ہوں. ایک پیشنٹ نے نہیں کہا کہ مجھے دوائی باہر سے لانی پڑی ہے. تو ٹائملی ایکشن جو ہوتا ہے اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں ایوری ویئر کہ اگر آپ سے کوئی پیسے مانگے کسی بھی میڈیسن کے تو وہ آپ نے نہیں دینے, کیونکہ میڈیسن حکومت پنجاب پرووائڈ کر رہی ہے, فری میڈیسن پرووائڈ کر رہی ہے. رحیم یار خان کے شیخ زاید اسپتال میں ڈاکٹرز کے موبائل فون استعمال کرنے پر پابندی لگا دی گئی. انتظامیہ کا کہنا ہے ڈاکٹر ڈیوٹی ٹائم میں بھی موبائل استعمال کرتے ہیں. مریضوں کی شکایت پر یہ اقدام کیا گیا. ٹائمز کچھ جگہوں پہ یہ شکایت آتی ہے کہ ڈاکٹرز بیزی ہوتے ہیں موبائل میں, اور وہ ہم نے خود بھی آبزرو کیا ہے. اس نوٹیفیکیشن کے بعد ہم مانیٹر بھی کر رہے ہیں اور اس میں بہتری آ رہی ہے. یہ جو ٹائم ہے بیسیکلی ڈیوٹی ٹائم ہے, یہ پیشنٹس کے لیے, پیشنٹس کی امانت ہے. موٹر ویز پر سندھ کے تحفظات جائز ہیں. سکھر حیدرآباد موٹر وے کی تعمیر جلد شروع کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو خط تحریر کر دیا. وزیر اعظم نے لکھا, حیدرآباد اور سکھر موٹر وے کو جلد PSDP کا حصہ بنایا جائے گا. ذاتی توجہ اور دلچسپی ہے, حیدرآباد موٹر وے جلد تعمیر ہو. سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر مالک بلوچ نواز شریف سے ملنے پہنچ گئے. بلوچستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست کی. ذرائع کا کہنا ہے نواز شریف نے وعدہ کیا کہ وہ اختر مینگل کے معاملے پر وفاق سے بات کریں گے. نواز شریف وزیر اعظم کو اعتماد میں لے کر اختر مینگل سمیت دوسرے اسٹیک ہولڈر سے بات کریں گے. پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 2025 کا دوسرا روز ہے. غیر ملکی سرمایہ کاروں اور نمائندوں کی گفتگو اس وقت جاری ہے. I'm so glad to see Pakistan coming to the table, being part of this discussion. I think this is going to be incredible for the country and for US-Pakistani relations. Hi, I'm Robert Wilson from Expert Geophysics. We fly airborne geophysical surveys to look at critical minerals. Pakistan has immense potential for critical minerals, for porphyry, coppers and gold, and we're here to find it. And it's a new jurisdiction, and there's investors eager to invest in Pakistan, and the opportunity is now. So if you want to move forward with Pakistan, the time is now. Metallurgical engineer in this MCCT Sandak project. Our company are running a copper production project in Balochistan Chagai district, and I found this event very interesting and very amusing to meet other different potential partners and other businessmen to expand our business and to seek potential
opportunities to work together. I'm the CEO of Uprise Commodities. It's a company in South Africa which is into mining investments. And I'm here particularly to see the opportunity at Thar coal reserves because there is a gasification feasibility done in South Africa which I want to implement in Pakistan. So I have been looking at opportunities in mining since few years now. In South Africa, we do own a coal mine, and I think Pakistan is a very there is a very good opportunity in Pakistan if we look at these opportunities. I'm Joyce Wu from China Road and Bridge Corporation. It's our great pleasure to be invited to such a forum to introduce all the mining opportunities in Pakistan. We see many Pakistani friends, Saudi Arabia friends, and also friends from all the world to today's event. Is truly a great success for Pakistani government to explore the extensive mining resources to the rest of the world. We, China Road and Bridge Corporation, is also developing a special economic zone in Khyber Pakhtunkhwa. We welcome your presence to our special economic zone as well, together with our Pakistani friends, to explore the investment opportunities here. PSI is a EPCM company operating in Central Asia from Kazakhstan. We're here today and at the forum looking to be potentially a part of the construction group for the Reko Diq project in Pakistan. So I think that's probably sums up what we're here for. And we're looking forward to seeing many people at the forum. I'm Liu Zhao. I'm from China, and I work in the XNG, Xuzhou Construction Machinery Group, which is the biggest manufacturer of the construction machinery in China. Now we rank the top 3 out of the world. I'm honored to join this event. I think it's a big opportunity to help us to marketing the Pakistan market, and we focus on the mining machinery industry. We want to contribute for the mining sector in Pakistan. I'm with Axiom Exploration Group out of Canada. We met HTMA at PDAC in Toronto at the conference, and they invited us to come out here, and based on their skill set and what they do out in Pakistan is similar to what we do in Canada, where we do a whole line of geophysics, ground-based, airborne, satellite-based. We had a great meeting with HTMA, and they were kind enough to invite us to join them at their booth, and we're working on a collaboration partnership to help support them on their geophysics here in Pakistan, and where we can use their services in and around other countries, Saudi Arabia, Africa, where we have a team in South Africa as well. Well, hello, my name is Lauri Pesonen and I'm from Metso Corporation out from Finland. We are here at the Pakistan Minerals Investment Forum 2025. It's our pleasure to be here and represent our company. So far it's been a very exciting experience, and we look forward to all of the discussions what we are going to have in here. My name is Ishan and I'm heading Bolan Mining Enterprises. It's a subsidiary between Government of Balochistan and Pakistan Petroleum Limited. It's a great opportunity to be here under one roof where we are going to meet so many of the supply chains, so many mining value chain experts and the services experts, which will be very beneficial because it's very difficult in this dynamic world to operate in so many different places at one time. But under one roof, we are going to interact with so many of them. It's a great opportunity for the mineral sector of Pakistan as well to have a comparative advantage to meet with all of the leading mining companies like Matsu, like the Barrick Gold, and different companies internationally. So I think it will become a milestone in the boosting of the mineral industry of Pakistan. Thank you very much. My name is Hamad Umar and I am representing Allied Engineering and Services, the authorized dealer of Caterpillar in Pakistan. And we are very much delighted to have this event in Pakistan because it's a collaborative event to have all stakeholders
sit together and talk about investment and for the betterment of Pakistan. My name is Amir Rashid. I am participating in this forum on behalf of Modern Chemical and Services Company Limited, which is a Saudi company working in Saudi Arabia. We are working on a collaboration with our partner Wahnovel here to invest in the mining sector. We had this meetings initially in Saudi Arabia in the mining forum, and now we are participating here. My initial experience till now in this forum is amazing. So I see it as a good opportunity to bring in different investors, mining companies together to have a collaboration, to understand. And the way I receive the information, it looks like that there is a lot of opportunities in the coming months and years in Pakistan. So we are very happy to participate here. And I hope that this forum will continue in the future as well. Dr. Hazrat Bilal, CEO of Dolphin Minerals Trading. It's a great honor that Pakistan Minerals Association, they organized this event, and we are so happy that all over, like there are many participants from all over the world, and the panel discussion was very great, very fruitful, and we welcome anyone from any countries to invest and explore Pakistan minerals, deposits, everything. دنیا بھر کے مندوبین کو معدنیات کے شعبے میں انویسٹمنٹ کی دعوت دی گئی ہے. پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 2025 کا دوسرا روز آج اختتام پذیر ہو گئی ہے یہ تقریب, اور مختلف ملکوں کے مندوبین نے فورم میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے. خبریں اور بھی ہیں, لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وزیر اعظم شہباز شریف سے جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کی وفد کے ہمراہ ملاقات. حافظ نعیم الرحمان نے بجلی کی قیمتوں میں حالیہ کمی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم نے کہا حکومتی ٹیم توانائی کے شعبے میں طویل مدتی اصلاحات پر کام کر رہی ہے, عوامی ریلیف کا مشن جاری رکھیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر جماعت اسلامی نے غزہ میں فلسطینیوں پر اسرائیل کی بلا اشتعال بمباری اور بین الاقوامی قوتوں کی خاموشی پر بھی تشویش کا اظہار کیا. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں انہوں نے فلسطین کا معاملہ وزیر اعظم کے سامنے اٹھایا. اسرائیلی مظالم کے خلاف حکومت پاکستان کردار ادا کرے. پارلیمنٹرین اور اسٹیک ہولڈر پر مشتمل ایک گروپ بنایا جائے کہ جو فوری طور پر وہ ممالک جو میٹر کرتے ہیں ایک متفقہ لائے عمل کے طور پر آگے بڑھیں. پاکستان کا موقف اقوام متحدہ میں ایک بہت اچھا موقف ہے. 11 تاریخ کو لاہور میں ایک بہت بڑا مارچ کر رہے ہیں. 13 اپریل کو کراچی میں بہت بہت بڑا انشاءاللہ مارچ ہوگا شارع فیصل پہ, اور اس کے بعد 18 تاریخ کو ملتان میں, اسلام آباد میں بھی اسلام آباد کی تاریخ کا انشاءاللہ سب سے بڑا مارچ ہوگا. لاہور میں شدید گرمی سے چڑیا گھر کے کئی جانور مر گئے. ایک ہفتے میں افریقی ہرن کے 2 نوزائیدہ بچے, سندھ آئیبیکس سمیت کئی نایاب جانور موت کے منہ میں چلے گئے. سدرا غیاث کی رپورٹ. لاہور کے چڑیا گھر میں گرمی کی وجہ سے چند دن میں درجن سے زائد جانور اور پرندے جان کی بازی ہار گئے. افریقہ سے آئے نایاب ہرن بھی لقمہ اجل بن گئے. سندھ آئیبیکس مادہ ہرن بھی چل بسی. جو برڈز نئے آئے ہیں ان کو ایکلیمیٹائز ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے. ویٹنری کیئر ہمارا بہت اچھا کام کر رہا ہے. زو انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جانوروں اور شائقین کے لیے بہترین سہولیات فراہم کریں گے. کیمرہ مین نظر بشیر کے ساتھ سدرا غیاث, ARY نیوز, لاہور. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے صدر پاکستان کی جانب سے SOS چلڈرن ولیج انٹرنیشنل کے صدر ڈاکٹر دیریجے وردوفا کو تمغہ خدمت سے نوازا. گورنر ہاؤس لاہور میں ہونے والی تقریب میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری پنجاب احمد رضا سرور, پرنسپل سیکریٹری اور گورنر پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ثاقب ظفر بھی شریک ہوئے. گورنر سلیم حیدر نے ڈاکٹر دیریجے وردوفا کو تمغہ خدمت دیا. دیریجے وردوفا کو مارل ان کی SOS چلڈرن کے بے سہارا بچوں اور فلاحی کاموں کے لیے خدمات کے اعزاز میں دیا گیا. مردانہ وقار اور اعتبار کی علامت جنا کیپ معدوم ہونے لگی. ملتان میں جنا کیپ بنانے والے آخری چند ماہروں میں عباس علی بھی ایک ہیں. کہتے ہیں کہ اس کام میں عمریں لگ گئی, لیکن اب یہ کلچر ڈوب رہا ہے. کم از کم اساتذہ کے لیے جنا کیپ لازمی قرار دی جائے. قائد کی یہ یادگار معاشرے سے مٹنی نہیں چاہیے. میرا نام عباس علی ہے. اس کام میں تو عمریں گزر گئی ہیں. ہمارے بابا جی یہ کام کرتے تھے, ان کے بعد ہم کر رہے ہیں. ہمارا آبائی کام ہے. پہلے استر بنتے ہیں, پھر کھالیں کٹائی ہوتی ہیں, پھر سلائیاں ہوتی ہیں, پھر چڑھائیاں ہوتی ہیں. 5-4 ٹوپیاں ایک دن میں چڑھ سکتی ہیں. ہاتھ کے ایک ایک ٹانکے کے ساتھ یہ چیز چلانی پڑتی ہے.
عظیم الشان قسم کا کلچر ہے، آپ یقین کریں، عام لوگ نہیں پہنتے، یہ معتبر لوگ، قائدین لوگ۔ محسن علی نقوی صاحب کو پہنوائی، آئی جی پنجاب عثمان صاحب آئے تھے، ان کو تحفہ پیش کیا۔ بزرگان دین، ذاکرین، ثنا خان، یہ ان لوگوں کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ کلچر کم ہو رہا ہے۔ محسن علی نقوی صاحب سے بھی عرض کی تھی، کم از کم اساتذہ کرام کے لیے تو حضور لاگو کرے نا۔ ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب آیا کرتے تھے، وہ کیپ پہن، ان کا نقش ابھی تک ہمارے ذہنوں میں ہے۔ یہ کیپ پہن کے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے قائد کی جو ہے نا شخصیت کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ کام اتنا رہ تو نہیں گیا، لیکن ہم چل رہے ہیں ایک سلسلے کے تحت۔ وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی یہی گزارش کروں، کچھ توجہات تو دینا اس کاموں پر، یہ کلچر ڈوب جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔